Footballer Seuli Azim Magupako Gumada Hajo. National team ni Mongsonggupa defender Seuli Azim Khasatang Magupa Basona Azimko Gumada Hajo. Daal Mongolwal Junjani Gnisalni Pringsengo Agulsako Wati Riangaha. Rut Bia Somaina Kitni ni Bia Drangchi Seuli Azim ni Magupa Chagrongi Sakenenga Achimung. Magupani siani kathako matsui Seuli Azim aro bini nokni manderang dug aro gisiksa ani bewalko matnaha. Ya dukni obostao kumuk Bangladesh Magic Football team ba duk manpaha. Sub championship ni semi-final naskang India ni Guajolu daal practice ongna amgobako donthongi plakan dukni bakur aha. Bini teammates, coaching staff aro Bangladesh football jolni sakantian Seulina khasa aro khadongani kathako paragaha. Seuli Azim chongmotan football khalgupaan ongja Bangladesh Magic football team ko chusugatgupapa ongaha. Monmon Singhoni Kolsindur songni rebagupa Seuli Azim ongaha national team ni Mongsonggupa saksa defender. Songthangna ongni changining sub women's champion amanio rasongchani bako bia Mongsonggupa bakur aha. Bangladesh Magic football team ni ya khadonggupa defender na bangbee duk aro khaimako paragaha. Ya dukni somayo bini aro bini nokni manderangmung baksa dongenga asongni plak manderangan. অন্তিমকালে কিন্তু প্রভু তোমাকে পুনর্জীবিত করে তুলবেন পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে। পিতা ও পুত্র পবিত্র আত্মার জয় হোক।